আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা खबर। में चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। यह विरोध मार्च शुक्रवार शाम 4 बजे राजधानी के मैलार मार्ग स्थित भानु घोष मेमोरियल बिल्डिंग से शुरू हुई। विपक्ष के नेता जितेंद्र चौधरी ने कहा कि यह विरोध मार्च वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के माध्यम से वैलिड वोटर्स के नाम हटाने के अलोकतांत्रिक प्रयोगों को रोकने के लिए है। यह जुलूस शहर भर में घूमकर शकुंतला रोड पर एक सड़क सभा में समा गई। স্পেশাল ইন্টেনসিভ রিভিশন করে নির্বাচন কমিশন বিজেপিকে সুবিধা করে দেওয়ার জন্য যে এই চক্রান্ত শুরু করেছে, বিহারে ইতিমধ্যে এটা করে 65 লক্ষ ভোটারের নাম বাদ দিয়েছে। এখন যে সকল রাজ্যের সামনে ভোট হবে, বিজেপির অবস্থা খারাপ দেখছে, তারা এই কর্মসূচি নিচ্ছে। তার বিরুদ্ধেই আজকে সারা দেশব্যাপী আমাদের পার্টির ডাকে এই বিক্ষোভ কর্মসূচি